sana kwa siku ya leo. Asante sana kwa Mungu kwa kutuweka pamoja, kwa kutuleta hapa. Mbele ya vyote tutakwenda kuweka sala mbili, maana ingawa kuna mtu ambaye anapenda kutengeneza, basi atatengeneza, na yule ambaye ataendelea kumshukuru Mungu anashukuru Mungu. Yaani tunafanya unatengeneza, unashukuru Mungu pamoja, kufuatana na vile ambavyo Roho itakavyo kupatia ufunuo. Ni wakati wa kuomba msamaha na ni wakati pia wa kumshukuru Mungu kwa yeye kutuweka pamoja na kutupatia nguvu. Kwa hiyo tunapaza sauti moja kwa moja kumshukuru na kumuomba msamaha. Baba, tunakuja mbele zako usiku wa leo. Tunakuja kusema kwanza asante kwa kutuweka pamoja. Tunakuja kushukuru kwa sababu wewe Mungu umetusaidia kuwa pamoja. Umetusaidia kutulinda. Baba, tunashukuru kwa sababu neno linasema shukuruni kwa kila jambo. Na kama kwa kila hali ni lazima tushukuru. Tunakuja mbele zako kuomba yale ambayo uliyoyatenda Mungu tuyaweke mbele. Biblia inasema hesabu miujiza yako. Tunakuja hapa kusema asante Baba kwa kutua pamoja nasi. Tunakuja kusema asante kwa kutulinda. Asante kwa kutuunganisha pamoja. Asante kwa kutupata nafasi ya kuwa hapa kwa siku ya leo. Baba, si kwa ajili yetu sisi wenyewe, ni kwa ajili ya mapenzi yako, ni kwa ajili ya rehema zako, ni kwa ajili ya nguvu zako, ndio maana tumefika hapa. Biblia inasema kwamba ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, ni kwa ajili ya rehema za Mungu, ni kwa ajili ya huruma wa Mungu, ndio mama tumekuwa hapa. Kwa sababu huruma wake huko mpya kila siku. Huruma wake huko mpya kila siku. Ni kwa ajili yake ndio maana tunaendelea kusimama. Ni kwa ajili yake ndio maana tunaendelea kuwa hapa. Tunapeleka baraka zote kwa Mungu. Tunarudisha baraka kwako Baba. Tunarudisha uponyaji kwako. Tunaponisha miujiza kwako Baba. Wewe ni Mungu wa miujiza. Wewe ni Mungu wa baraka. Baraka ziende kwako Baba. Tunasema asante kwa yote Baba. Asante kwa kutuweka pamoja. Asante kwa kutulinda Mungu. Asante kwa kutuita. Maana hakuna yule ambaye anayekuja kwako mwenyewe. Sisi wote tunaitwa kama vile Yohana 6:44 imesema. Aseme kila mtu atakayekuja kwangu hakuji mwenyewe, ni Mungu anayemsukuma. Ni Mungu ambaye aliyenituma anayemleta kwangu. Baba, tunashukuru kwa sababu unatuleta kwa Yesu. Tunashukuru kwa sababu unatuleta kwa Yesu. Tunashukuru kwa sababu unaendelea kutulinda kwa siku. Na umetupatia nafasi ya kusimama, nafasi ya kukualika, nafasi ya kuongea kwa ajili yako. Usiku wa leo Baba, tunaweka roho zetu mitandaoni mwako Baba. Kwamba wewe Mungu uliyesaidia, wewe Mungu unayesaidia, wewe Mungu unayelinda, uendelee kutulinda Baba. Asante kwa usiku wa leo. Asante kwa miujiza Baba. Asante kwa yote uliyotenda. Asante kwa revelations of Father. Asante kwa ulindaji mkubwa. Asante kwa kutupatia amani na furaha katika maisha yetu. Hatuwezi tukakushukuru zaidi ya hapa. Mungu, tunaendelea kutoa miili yetu uwe kama vile zabihu ya kukupendeza Baba, tukikutumikia katika njia mwanzo mpaka mwisho Baba. Usiku wa leo Baba, tunakualika wewe Baba uliye juu, uketie mahali pa juu, uonaye yanayotokea Baba. Tunaomba amani yako izidi kutawala watu wako. Amani yako izidi kututawala Baba, na katika kila njia tunaomba Roho wako azidi kushuka Baba. Kwa siku wa leo tunashukuru kwa yote. Tunashukuru kwa sababu maneno ulio nayo kwa ajili yetu, mawazo ulio nayo kwa ajili yetu ni mazuri, ni ya amani, ni ya kutupatia mwisho mzuri Baba. Hayo ndio maneno yako uliyoyaongea. Tuko hapa kwa ajili ya hayo maneno. Tuko hapa kwa ajili ya Mungu. Rehema zako zina milele. Rehema zako ni za ajabu. Hatuwezi tukaziacha. Tunaendelea kusema kwamba Baba, tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkubwa. Wewe unayetupatia nafasi. Tunaendelea kuomba kwamba utaendelea kuweka nguvu kwa wale wote ambao. Baba, tunashukuru katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Tunaendelea kuomba. Tutaweka hatua ya pili, tuweka ndugu zetu wale ambao tuko nao hapa kiroho, kifizikali,
ambao wapo hapo, Mungu awakumbuke, Mungu awaone pale walipo, awatoe katika usiku, awalete kwenye mwanga, kama vile Matendo ya Mitume 26:14 inavyosema. Vile vile awatoe katika giza, awalete kwenye mwanga, awatoe katika nguvu za shetani, awalete katika nguvu za Mungu, ili kuwa msamaha katika maisha yao, ili wapate kuwa na uhalisi wa kupokea ile imani iliyo katika Yesu. Kwa hiyo tunaenda kuomba sio tu familia yetu hapa, vile vile tutaongeza na wale ambao nafsi zao zimepotea ulimwengu mzima, maana hiyo ni kama vile ni kazi ambayo Yesu alikuja kufanya, kwa sababu Yesu alisema yeye mwenyewe itabidi kwamba aende na ubiri injili ya Yesu, injili ya Mungu aliyotuma, ya ufalme wa Mungu nafasi zote, kwa sababu ndio maana alikuja. Ndio maana Mathayo 4:17 inasema wakati Yesu alipoanza, ndo statement zake za kwanza kabisa, aseme na akahubiri, akaanza kuhubiri, kasema ombeni msamaha, tubuni, kwa sababu ufalme wa mbinguni unakuja. Kwa hiyo sisi tunaomba kwamba Mungu asaidie wanafamilia wetu, awakumbuke, awatoe katika ugiza, vile vile akumbuke wale ambao tusiowajua, ambao roho zao pia nazo zinahitaji msaada wa kuponya. Tunakuja mbele zako Mungu kwa usiku wa leo Baba, tunakuja na mbele msamaha wa dhambi na msamaha wa hali kwa wale wa ndugu zetu ambao hawako hapa. Biblia inasema kwamba wewe Mungu unahitaji kila mtu kwamba apone, hata wale walio katika viti vikubwa unataka kwamba wasaidiwe, unataka wapate kujua ukweli ulio ndani yako. Na kwa siku huu Baba, hatuna mamlaka mengine isipokuwa mamlaka tulionayo hapa ni kuweka ndugu zetu katika mikono yako, kwamba Baba, katika familia tunaomba waingilie Baba, uwaoneshe uzuri wako, uwaoneshe mwangaza wako, uwaoneshe kwamba Baba wewe unastahili kuhimidiwa, wewe unastahili kushukuriwa. Baba, tunaomba katika familia yetu yote, yeyote yule ambaye hayuko kwenye mkono Baba wako kushukuru, yeyote ambaye hayuko kwenye mkono wako kuheshimu, wako kufuatilia mwangaza wako, tunaomba kwa siku ya leo Baba kwamba rehema zako zipate kuwa nao, rehema zako zipate kutenda kazi, rehema zako zipate kuwatoa, rehema zako zipate kuwatoa pale walipo, kwa kile ambacho walichokifanya, kwa kile ambacho walicho nacho kwa wakati huu. Mungu tunaomba watoe. Biblia ikisema kwamba unatoa katika giza, unawaingiza katika mwanga. Watoe katika giza Baba, waingize katika mwanga. Tunaanza Jerusalem hapa kwetu Baba, kwa kila mtu wetu ambaye amepotea, kwa kila mtu wetu ambaye hana na muda kabisa wa kukushukuru, kila mtu ambaye anaona kitu kingine ni cha muhimu, tunaomba huruma wako ushuke Baba. Shusha huruma Mungu, shusha huruma kwa wao watu, shusha huruma kwa mafamilia zetu, shusha huruma kwa wote walio hapa, shusha huruma na wote walio nchi zingine. Mungu, tunaomba huruma wako uzidi kushuka, uzidi kutusaidia, uzidi kutuokoa, uzidi kutulinda Baba, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba wewe usamehe, tunaomba Baba wewe uendelee kutuingilia, uendelee kutusamehe, kuwatoa katika yale mabaya, uyaingize katika mazuri Baba. Manta lande ke potodiata kapala, watoe katika mabaya Baba, waingie katika mazuri, watoe katika giza Baba, waingie katika mwangaza kutoka Baba juu mbinguni, kama vile mwangaza ulivyowaka na hakuna hata shetani aliyeweza kuzuia. Giza zote ambazo ziko katika mikono yao, giza zote ambazo zinajiarrange katika maisha yao, tunazikamea katika jina la Yesu. Usiku wa manane Baba, tunaomba kwamba hiyo pepo ya kuwaweka kwamba wasione macho yafungwe, yasione ukweli wako, tunakemea hiyo pepo ya kufunga macho yao, maana Biblia inaonyesha kweli kwamba shetani aliye hapa anawafunga miezi, anawafunga Baba. Tunakataa kufunga kwao, tunawafungua Baba na kusema kwamba katika miaka inavyokuja, katika wakati zinazokuja, kwamba wataendelea kukushukuru, wataendelea kuwa pamoja nao, wataendelea kukuabudu, wataendelea kukutafuta, na kila baria, kila obstacle, kila kitu ambacho kinazuia hapo Baba, tunakikemea katika jina la Yesu. Tunakikemea Baba, tunakikemea Baba, tunakikemea Baba, tunakikemea Baba, tunakikemea chote kile Baba. Tunaombea vile vile wale watu ambao hatuwajui Baba,
Maombi yetu yanachungwa vizuri, maombi yetu yanachungwa fasi nyingi, maombi yetu yanachungwa fasi nyingi. Tunaomba kwamba Mungu, kwa siku hii ya leo, tunaomba wale wote ambao waliopotea, iwe nafasi gani, iwe na mali gani, tunaomba kwamba wao uwafungue Baba, wafungue Mungu uliye juu, wafungue Mungu uliye juu, wafungue Mungu uliye juu, wote pale walipo. Acha macho yao yafunguliwe, macho ambayo yaoni yafunguliwe Baba, macho ambayo yaoni yafunguliwe Baba, katika jina la Yesu. Tunaomba wafunguliwe popote pale Baba. Hatuhitaji kujua wako wapi, tunaomba tu kwamba zile nafsi zote ambazo Baba ziko hapa, ziko wazi, tunaomba uzisaidie ili zipate kufunuka, kukufuatilia Baba, kufuata yale ambayo yanahitajika katika maisha yao. Baba, kama ulivyosema kwamba Roho Mtakatifu atakuja ndani yetu, kwamba Roho Mtakatifu atashuka Baba, na sisi tutakuwa mashahidi wako kuanzia Jerusalem, kuanzia Judea kwenda Samaria mpaka mwisho wa dunia Baba, tutakuwa mashahidi. Endelea kututumikisha Baba katika haya maombi yetu. Tunaomba kwamba uwaguse wale wote waliopotea, uwaguse wale wote waliopotea, uwaguse wale wote waliopotea popote pale walipo Baba, waguse Baba popote pale walipo Baba, waguse Baba. Hii ndo assignment kubwa, hii ndo homework kubwa ambayo Baba ulikuwa nayo, ambayo Baba ulichukua ukasema kwamba napaswa kuhubiri ufalme wa mbingu popote pale katika nchi tofauti. Kwa sababu hiyo ndo sababu ya mimi kuja Baba. Unakuja kuchukua ufalme na kurudisha pale ambapo unapopaswa. Tunaendelea sisi kama vile wanaokufuata Baba, kwamba tuendelee kuhubiri ufalme wako, tuendelee kuhubiri ufalme wako. Na ndio maana tunaombea zile nafsi ambazo zimepotea dunia mzima Baba, kwanza katika maisha yetu, katika familia zetu, katika generation zetu, ila Baba vile vile wale ambao wako hapa, wale ambao hatuwajui. Maombi haya Baba tunayasimamisha katika uwengo, tunaosimamisha katika wingi, kwamba ishike wale ambao wanahitajika, ishike wale ambao wanahitajika, ishike wale ambao wanahitajika katika wakati huu Baba. Maombi yana kazi kuanzia sasa, yasambue kila nafasi na yapate nafasi ya kuchukua nafasi yake. Latakapalande kiriado manta lande ke potoria kalade mente rende ke potoria kapalate manta lande ke potoria takapalande latakapalande ke potoria de manta lande ke potoria kalele. Baba, tunaendelea kuomba kwamba wewe uwe na huruma, uwe na huruma katika maisha yao, uwe na huruma katika maisha yao, uwe na huruma katika maisha yao, uwe na huruma katika maisha yao. Latakapalande kiriado mente rende ke potoria kalale manta rande ke potoria kalade manta rande ke potoria kapalande manta rande ke potoria kapalande lete ke potoria kapalande manta lande ke potoria de. Huruma katika maisha yao Baba, huruma Baba. Biblia inasema yeyote yule atakayemtoa yule aliyepotea, anamtoa katika giza na kumleta katika mwangaza. Huyo mtu atapunguza nusu ya dhambi zake, atapunguza nusu ya dhambi zake. Mtu huyo hatasahau, mtu huyo atakuwa kwenye lini. Mungu anaweka nafasi muhimu kwa ajili ya yule atakayerudisha aliyepotea. Baba, tunaomba katika jina la Yesu, na maombi yao tukiyaomba kwa sasa hivi tunayatupa kule kote ambapo wanahitaji watu kupata thawabu na kupata msamaha wa dhambi. Tunatuma maombi yao ili yaende kuwagusa Baba, yaende kuwagusa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Latakapalande katika jina la Yesu. Ratakapalande kiriado malande kepotoria kalade lete kepotoria kapalande mantalande kepotoria takalade mentelete keputa takalade. Baba, wachilie huru, wawe huru kwa leo Baba, wawe huru kuanzia leo, wawe huru kuanzia leo, wawe huru kuanzia leo katika kila hali Baba. Leo wawe huru Baba, leo wawe huru Baba, leo wawe huru. Tunawaombea Baba wale waliopotea, wale waliopotea wapate kurudia kwenye mkono wao, wapate kujirudia kwenye mkondo wao, wapate kurudia kwenye nafasi yao kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba huruma wako uendelee kushuka Baba, kama ulivyoahidi. Tunaomba na tunaitikiwa. Baba, tunaomba raha zako, amani yako ipate kuwa pamoja nao, watoe katika giza na waachiliwe na shetani, waachiliwe na huyo usiku, kwa sababu mwangaza umeshawaka, na mwangaza ukiwaka Baba, hakuna kitu kitakachokuweza kukuzuia, hakuna giza naweza kuzuia. Hapana giza itaweza kuzuia mwangaza. Mwangaza ukiwaka unawaka Baba. Tunaomba kwamba amani yako endelee kuwa pamoja nasi, uwe pamoja nao, uwasamee makosa yao
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tunashukuru kwamba Mungu anaendelea kutusikiliza. Leo tunaingia kidogo kwa story ya Esther, na katika story ya Esther ndo maombi yetu yatasimamia hapo, kwa sababu story ya Esther iko wazi, sitarudilia yote. Esther 4 nitasoma tu Esther 4:16 ambayo itatupeleka pale ambapo tunataka kwenda. Story ya Esther wakati ambayo Wayahudi walipendwa kuuawa, na Mordekai akaomba kwamba akaongea naye Esther. Esther kuna vitu alivyosema ili waende kwa mfalme. Nataka kusoma tu hapo kwanza Esther sura yake ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema kwamba uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapo Shushani, mkafunga kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Sikia ya maneno, nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyowaagiza. Hapa kuna lesson ambayo nataka tujifunze na tuiombee kabisa, kwa sababu maombi inaonekana kwamba ni watu wengi wanaichukulia hivi, lakini maombi yanabadilisha mambo mengi. Kuna kwanza huyu mfalme ambaye yuko hapa. Huyu ni mfalme ambaye ukisoma huko mbele utamkuta kwamba huyu mfalme alikuwa ni mfalme ambaye kulikuwa sheria, kama yuko na wanawake wengi, lakini mbele kama haujalikwa kuja katika kumuona, ukija wewe utauawa. Uwe mfalme uwe malikia usikuwe malikiwa, sheria yao ilikuwa kwamba ya Wapersi na Wamedi kwa kama mfalme hajakuita na umekuja, yani wewe tu ni wakufa. Hiyo ndio ilikuwa sheria. Na huyu hapa hivi tu mfalme hapo mbele ukiangalia hapo mbele utakuta kwamba kuna mke wake ambaye alikuwa anafanya birthday kwamba asherekee muda wake wakati wake wa kuzaliwa, akamwalika mke wake, akakataa kuja. Huyo mke wake alimtoa akamnyang'anya umalikia. Kwa hiyo huyu alikuwa ukimkosea basi anaenda tu, na sio kwamba ndo Esther alikuwa mzuri zaidi kushinda mwingine. Alikuwa malikia alikuwa kushinda mwingine, lakini wengine wote walikuwa wazuri zaidi vile vile. Lakini Esther aliyomfanya nini? Aliona umuhimu wa kwenda kuomba. Akasema ni kwamba kwanza sio sheria ya mimi kwenda. Hata Mungu anajua kwamba ukikosea sheria hapa basi ataingia juu kusaidia hiyo sheria ambayo unajua hii nitaenda kuharibu. Lakini kuna kitu ambacho kinaharibu sheria. Kuna kitu ambacho kinaharibu protocol. Kuna kitu ambacho kinaharibu masheria ambazo zimeandikwa, ni maombi. Na maombi Esther akasema bwana mwende tuombe siku 3. Baada ya kuomba siku 3, Esther akusikia Mungu akisema wende sasa. Yeye aliamini kwamba akiomba hizo siku 3, anaweka maisha yote kwa Mungu, ataenda. Kama atapotea apotea. Mtu mwenye anasema hivyo anasema kwa ajili anajua kila ambacho anaenda kutafuta kwanza ni maombi. Kwa hiyo maombi ya Esther yalisaidia kwamba ukitafuta, ukiangalia gisi Biblia inasema, sitapasoma, lakini sasa wakati Esther alienda, cha kwanza ni kwamba mfalme alipomuona ile rehema ambayo ilitoka katika maombi, mfalme akamwambia Esther njoo. Esther akuje. Na kama alimwambia akuje, unataka nini? Anamuuliza Esther unataka nini? Hata Esther hajasema kitu, lakini mfalme aisha kusema usijali, hata mwisho wa ufalme wangu nusu ya ufalme wangu nitakupa. Sasa ujiulize, mtu ambaye amekosea sheria, mtu ambaye astahili kufika hapo amekuja, lakini mfalme anamuuliza nataka nini, na hata mtu hajasema kila ambacho anachotaka, mfalme tayari pale anaenda kusema mimi nitakupa hata nini. Hiyo ni maombi ndio inaweza kufanya hivyo. Hiyo ni maombi. Na kwa siku ya leo tunaenda kuomba hizo baraka, hizo rehema za kwamba kila kitu ambacho ni cha maisha yetu, ambacho kinazuiliwa kwa njia moja au nyingine, ambacho tunapaswa kuwa ni faida yetu lakini hatuioni, tuombe kwamba Mungu afungue milango.
Mungu afungue milango kwa kile kitu ambacho kilicho chetu. Hatuwezi tukajua, lakini unakuta labda sometimes unazania ni kwamba ni mambo ya chakula au ni mambo ya pesa au unaweza kukuta kwamba ni mambo ya kiroho ambayo tunapaswa kufunguliwa zaidi sana, lakini kwa sababu hatujaweka maanani ya kuomba, basi hiyo vitu vinaenda. Kwa hiyo leo tunaenda kuomba kwamba Mungu atusaidie katika maombi hii, atufungulie njia zote ambazo zimefungwa, kwa sababu maombi yanafungua njia. Kwa hiyo njia zifunguliwe, iwe njia za pesa, iwe njia za maisha mazuri, iwe njia za kumtafuta Mungu. Njia zote ambazo Mungu ameandikia kwa ajili ya maisha yetu zifunguliwe kwa jina la Yesu. Kwa njia la Mungu tunakuja mbele zako kwa siku wa leo Baba, tunakuja na kwa ajili ya kuona kile ambacho kilichotokea kwa Esther na kuamini kwamba Mungu, maombi yanafungua. Maombi yanafungua kila kifungo. Maombi yanafungua kila kifungo. Kwa usiku huu wa leo Baba, tunakuita kwamba yale maombi ambayo Esther aliomba ni maombi ya kutupatia sisi imani kwamba tunajua katika maombi kuna kila kitu. Kuna mawezo, kuna uwezo mkubwa, kuna kila kitu kinachohitajika. Katika usiku wa leo Baba, tunaomba kufunguliwa kwa kila kitu kilichofungwa. Usiku huu Baba, tunaomba kufunguliwa kwa kila kitu kilichofungwa ambacho kinatustahili, ambacho kimefungwa. Iwe katika hali gani, iwe katika hali gani, tunakuja kufungua kila kitu. Katika jina la Yesu tunakuja kufungua kila kitu. Tunakuja kufungua kile ambacho kilichofungwa. Tunakuja kufungua ambayo zile baraka ambazo zimefungwa. Tunakuja kufungua yule uonaji wa kuona katika njia ya Mungu ile ambayo imefungwa. Kila njia ambayo ni ya kwetu, ambayo shetani amefunga, ambayo majaribu yamefunga, ambayo hali ya maisha yamefunga, tunaomba zifunguliwe sasa. Zifunguliwe sasa. Zifunguliwe sasa. Ifunguliwe sasa. Tunafungua njia Baba. Tunafungua njia Baba. Tunafungua njia katika jina la Yesu. Tunafungua njia katika jina la Yesu. Tunafungua njia katika jina la Yesu. Tunafungua njia kwa leo. Kila njia iliyowekwa tunaifungua. Kila njia iliyowekwa tunaifungua. Tunafungua njia kwa jina la Yesu. Hakuna kile ambacho kitatuzuia. Hakuna kile ambacho kitakuja mbele. Hakuna kile ambacho kitakuja nyuma. Katika jina la Yesu tunaifungua hizo njia. Katika njia zote ambazo tulikuwa tumepewa. Mungu anasema kwamba mbele ya kuzaliwa, mbele hujaundwa katika tumbo ya mama yako, nilikujua na nilikufanya kuwa mtumishi. Nilikujua Baba, ulitujua mbele ya mwanzo. Baba, ulitujua mbele. Baba, ulijua sisi ni wanani. Ulijua tutakuja kufanya nini. Ulitupatia nafasi ya kufanya, ya kutenda. Kwa siku ya leo Baba, tunakuja kuomba yale ambayo uliyoandika kwa ajili yetu, yale ambayo uliyotuona kwa ajili yetu, yale ambayo uliyokutengeneza kwa ajili yetu, yafanyike leo Baba. Yafunguliwe Baba. Kama ilikuwa yamefungwa, yafunguliwe kwa sasa. Kama ilikuwa yamepotea, yaonekane kwa sasa. Kama ilikuwa yamekwenda, yaonekane kwa sasa. Kile ambacho ni cha kwetu Baba, turidhilia kwa siku ya leo. Shetani hana mamlaka ya kugusa kile ambacho ni cha kwetu. Kinarudia kwa leo. Kinarudia kwa leo. Milango inafunguliwa. Milango inafunguliwa. Kama vile Esther Baba alipopata rehema, mfalme akasema, chochote upendacho omba nitakupa, hata unusu wa ufalme wangu nitakupa. Baba, hizo ni rehema kutoka kwako. Acha hizo rehema za Esther zijazie maisha yetu. Acha hizo rehema za Esther zijazie maisha yetu. Tukienda Baba, rehema za Esther ziende na sisi. Tukiingia Baba, rehema za Esther ziende na sisi. Katika kila njia tunaomba hizo rehema Baba zipate kutujazia juu, zipate kuwa pamoja nasi. Tukienda nafasi Baba, acha rehema ziwende kuwaka, ziwake kama moto, zikuwe nafasi zote, zitujazie katika kila njia, katika kila aina. Acha rehema zishuke Baba, rehema zishuke. Malateke potodia kalade, mantalandeke potodia kalatende, rataka palande keria toko polatende, leteke ponda taka lade. Hizo rehema za Esther Baba tunaziomba zishuke. Hizo rehema za Esther Baba tunaziomba zishuke. Malateke potodia kapalade, reteke potodia kapalande, mantarande ke potodia de, manterende ke potodia te. Tunaomba rehema za Esther zishuke katika maisha yetu. Zishuke Baba, zishuke Baba, zishuke, zishuke katika maisha yetu, zishuke katika maisha yetu, kwa kila ngambo Baba, kwa kila
njia Baba, kwa kila nafasi. Hizo baraka za Esther kwa siku ya leo Baba, tunaziomba zishuke, tunaziomba zishuke, tunaziomba zishuke, tunaziomba zishuke, tunaziomba zishuke. Malateke potoria gale, reteke potoria takapalande, mantarande ke potoriate, mantalande ke potoriate, mantaredende kariado, rakapalande ke potorio, reteke potoria gale, mantarande ke potoria, reteke potoria kapa, landa kapalande, zishuke oh Baba, zishuke, 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 zishuke katika jina la Yesu. Tunaomba hizo zishuke baraka Baba, ambazo Esther alienda kuzitoa, ambazo alienda kuzitoa katika ulimwengu wa roho, ambazo alienda kuzichukua katika ulimwengu wa roho. Siku wa leo Baba, tunaenda kuchukua za kwetu, tunaenda kugusa za kwetu, tunaenda kuziweka pamoja, tunaenda kuziita kwamba hizo baraka za ambazo Esther zilipata kwetu na sisi Baba, ziendelee kutendeka kwa usiku wa leo, zitendeke kwa ajili ya maisha yetu, zitendeke. Kile ambacho kitatokea Baba ni kwa ajili ya rehema zako. Acha zitokee kwa leo, acha rehema itokee, acha baraka ishuke, acha njia zionekane, acha mafungo yafunguliwe. Oh, latakapalande kiriado, ratakapalande kiriado, reteke potoria kapalande kiriado. Tunafungua njia zote Baba, tunafungua njia zote Baba, tunafungua njia zote Baba, tunafungua njia zote Baba, katika jina la Yesu. Hizo njia zifunguliwe kwa usiku wa leo Baba, as soon as Zion prevail. Tunaomba usiku hizo njia hizo zifunguliwe, hazitafungwa tena katika finance, katika hali ya kipesa, katika hali ya madeni, katika njia yote Baba. Tunaomba hizi njia zifunguliwe Baba, tunaomba katika jina la Yesu. Katika maisha hii madeni yako mengi, huko Ulaya, huko Marekani, huko fasi zote, kwa wale wote Baba ambao kwa wakati huu wanafungwa, tunaomba baraka za Esther, tunaomba huruma wa Esther, upate kufungua madeni, upate kufungua madeni, madeni ambayo yatakuja kwa njia nyingine, ambayo mtu hakufanya kitu lakini yatakuja. Hiyo ni shetani ambayo anayoyaleta. Tunakemea yote Baba katika baraka za Esther. Acha zishuka katika maisha yetu, madeni yakomewe, hali ikomewe, kila mtego ambao unaofuata watu wako ili watuweke chini Baba, haitawezekana kwa siku hiyo. Tunasema hizo baraka za Esther zishuke katika maisha yetu, zishuke katika maisha yetu, zifungue milango ambayo ilikuwa nafungwa, milango ya baraka Baba, milango ya baraka Baba, milango ya baraka Baba, milango ya baraka Baba. Latakapalende keriadodo, reteke potoria kalale. Maombi yanafungua, maombi yanafungua kwa siku ya leo Baba, maombi yanafungua kwa siku ya leo Baba, maombi yanafungua. Latakapalande keriado, reteke potoria kapalande, mantalande ke potoria te, mentelente ke potoria kapalande, latakapalande keriata kapalande, oh latakapalande, oh reteke potoria de, oh lende ke potoria de. Ilo hizo baraka Baba zisiende kwa bure, ziendelee kushukia kila mmoja wetu, ziendelee kushukia kila hali zetu, ziendelee kushukia kila maisha yetu. Makalande keriato, olotoko pondota kapalande, katika kila jina Yesu, katika kila pigo, katika kila hali, katika kila nafasi, tunaomba kwamba baraka zako zipate kushuka Baba, katika jina la Yesu Kristo. Oh, lataka palande keriato, rataka pate kepotoria kapale, rataka palande keriato kopo, malande kepotoria kapalande, mentelende kepotoria kalade, manto londa kapalande kiriado, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Landa kapalande kiriado, reteke potoria kapalande, leteke potoria kapalande, letende ke potoriata kapalande, montolonda kariete ke potoriade, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hola takapalande, katika jina la Yesu. Tunaendelea na maombi katika jina la Yesu. Najua katika hii Biblia hii wakati ya Esther kuna mambo mengi ambayo tumejifunza, na jambo la kwanza pia ambalo tumejifunza katika historia ya Esther ni kwamba umoja ni muhimu sana katika maombi. Maombi ya watu wengi, ya watu wawili watatu, ni ya muhimu sana, kwa sababu umoja, walikuwa na umoja wa kukubaliana katika mambo ya Mungu. Unaweza kukuta kwamba kila mtu labda anawaza kivyake, lakini mkisema muombe na moyo mmoja, ninyi wote mtakuwa na moyo huyu mmoja wa kuomba nini? Ule Mungu. Kwa hiyo kama vile gisi tuko kundi hapa, Esther aliambia wa Mordekai, mwende kunifungia,
na mimi nitajifungia. Alijua kwamba aweze akajifanya mwenyewe. Hakuna mtu aweza kufanya kitu yeye mwenyewe. Hata na sisi tuko hapa ni kundi ya maombi, tunajua kwamba hatuwezi tukafanya vitu sisi wenyewe. Huu umoja wetu wa pamoja kuombea hapa una nguvu zaidi ya mtu mwenyewe binafsi. Hata Yesu hakuenda na mtu mwenyewe. Yesu alitafuta wanafunzi, na yeye ndio Mungu wa miujiza. Wewe ndio Mungu, lakini alienda ili wakuwe pamoja. Ukiangalia Mathayo 18:19 mstari wa 20, Mathayo inasema kwamba 2 au 3 kwa jina langu mimi niko pale. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba hizo baraka zilizoachilia katika Esther na kwa sisi pia katika umoja wetu aendelee kutuwekea nguvu, atuweke pamoja, ili sio kwamba sisi tuendelee kuleta mabadiliko katika maisha yetu sisi hapa vile, lakini vile vile tuendelee kubadilisha watu wengine ambao watakuja kujiunga na sisi katika kundi hili, na wale wengine ambao wako hapo tutaweka katika, ili Mungu aendelee kuwabadilisha, kwa sababu tunajua Mungu ana mpango katika maombi haya. Tuombe Mungu atupatie nguvu na ule umoja uwe pamoja nasi, ili kuendelea kubadilisha watu, kubadilisha maisha ya watu, kubadilisha wale wote ambao watakao kuja hapa, na wote ambao wanahitaji Mungu watabadilika kupitia kundi hili. Baba, tunakuja mbele zako kwa kusema asante kwa kutuonesha kwamba maisha ya Esther ni maisha ambayo yalileta umoja wa pamoja, umoja wa kuomba pamoja, umoja wa kusikamana kwa kuwa na lengo moja, na hilo lengo Baba ambalo lilikuwa ni kuomba kwa ajili ya kuonesha, ya kukuita ili uende kusaidia hali yao. Na ndio maana tuko hapa Baba, na sisi tunakuja kuomba kwamba Baba huu umoja uweke nguvu, umoja huu uweke nguvu Baba, kwamba isikuwe kwamba tumesaidia familia zetu hapa tu, lakini vile vile tumesaidia watu wengine. Baba, tutakuwa mashahidi, na tutakuwa mashahidi tu hapa, tutakuwa mashahidi pia na Jerusalem, mashahidi pia na Judea, mashahidi pia na Samaria, mpaka mwisho wa dunia tutaendelea kuwa mashahidi. Hilo baraka ambazo umeachilia kwa Esther Baba, hizo baraka zilituma Esther wajue kwamba umoja una muhimu, umoja wa moyo una muhimu. Baba, tunaomba kwamba utujaze, tunaomba roho zetu ziendelee kuwa pamoja, tunaomba roho zetu zipate kuangalia kitu kimoja, tupate nguvu za kukuomba, tupate nguvu za kukualika, tupate nguvu za kukushukuru, tupate nguvu za kuomba katika jina la Yesu, kila muda, kila wakati Baba, kama Biblia inavyosema kuomba bila kukoma, kuomba bila wakati, kila wakati Baba tunaomba wewe endelee kuwa pamoja nasi. Hiyo baraka na hizo baraka ambazo ulizoshushia Esther Baba, tunaomba kwamba ziendelee kufanya kazi na kwa maisha yetu pia. Malandeke potoria kaparande, manterende ke potoria kapalande, mantarande ke potoria kapalande, reke potoria kapalande kediado, retetende ke potoria kapalande, malande ke potoria kapalande. Tunaenda kuzuirisha Father, tunaenda kuzuirisha kwamba tuko na kusudi moja hapa. Kusudi moja ni kukushukuru, kusudi moja ni kukuita, kusudi moja ni kukualika katika maombi yetu kwa muda wote. Tunakualika katika maombi yetu kwa muda wote, kwa sababu tuko na kusudi moja Baba. Kila mtego wa shetani ambao ataweza kutega kwa ajili ya kundi hili ili lisiendelee, tunalikomea katika jina la Yesu. Baba, tunakuja hapa kwa kusema kila kitu ambacho shetani akatupa, kila mishale ambayo atatuma kwa ajili ya kundi hili Baba, haitatufikia katika jina la Yesu. Mishale hii haitatufikia katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba 7 itakuwa, 1000 itakuwa mkono wa kushoto, 7,000 itakuwa mkono wa kulia, lakini havitanisogelea, kwa sababu Baba wewe utahakikisha kwamba mimi macho yetu yanaona yale ambayo watu wabaya walikuwa wanataka kufanya. Baba, tunaomba kwamba uendelee kuwa nasi, endelea kutukomaza, kwamba tunapoombea hapa ni Judea, lakini tunataka kwenda vile vile mpaka Samaria, tunataka kwenda vile vile mpaka mwisho wa dunia. Baba, tunaomba utupe nguvu za kusimama, utupe nguvu za kusimama, tuendelee katika kukualika, tuendelee katika umoja, moyo endelee kuwa umoja, moyo endelee kufanya kazi, moyo endelee kukushukuru. Malatende ke potoria kalade, mantarande ke potoria kapalade, ora kapalande keriado, in the name, kwa jina la Yesu Kristo naendelea kuomba. Oh my, tunaendelea kuomba kwa sababu neno hili ni nguvu sana, kwa sababu Esther katika kuomba na katika kuwa pamoja alionyesha kwamba nguvu ya pamoja wakati hatari ni ya muhimu sana. Kwa sababu tuko hapa tunaendelea, kile ambacho haukukiomba kwa Mungu, kile ambacho haukukisoma, basi tujue kwamba hicho kitu kama huwezi kitamuka katika maneno, basi akitaonekana. Mungu anataka tutamke vitu, Mungu anataka tuseme vitu. Kwa hiyo kwa leo
tunaenda kuombea kuhusu nguvu za pamoja ambazo tuko nazo katika maombi. Mungu azijaze, Mungu azikomaze, Mungu atumikishe hizi nguvu zetu za pamoja katika kubadilisha maisha yetu, kubadilisha maisha ya wengine, kubadilisha, kuponya magonjwa, kutoa kila kitu ambacho sio cha Mungu katika hizi nguvu zetu tuko nazo pamoja hapa. Mungu afanye miujiza kupitia ndani yetu, afanye miujiza katika kundi hili, afanye miujiza katika kundi hili ili zipate kufanya mabadiliko ambayo yale inayohitajika. Tunakuja mbele zako kwa siku huu wa leo Baba, kwa kuja kuomba kwamba hizi nguvu za pamoja ambazo tuko nazo hapa wakati huu Baba, tunaomba uzikomaze Baba, komaza nguvu zetu za pamoja katika kukushukuru, katika kukualika, ili tubadilishe maisha ya wengi, ili tusiobadili maisha ya familia zetu tu, lakini tubadilishe maisha ya watu wengine, tubadilishe maisha ya watu wengine. Malata kapalande keriado, rata kapalande keriata kapalatende, mantolonda kapalande kepotoriade, rete kepotoria kapalande keriado, malande teke potoriata kapalande, lete kepotoria kapalande keriado, lata kapalande keriata kapalande. Oh my God, rakapalande keriato, to roto kopolande keriado, rende ke potoria kapalande, rende ke potoria kalande, malande ke potoria kapalande, lende ke potoria kapalande, rete ke potoria kapalande, lata kapalande ke potoria, lende ke potoria kapalande, rete ke potoria kapalande, lete ke potoria kapalande, rete ke ponda takalande keriado, rata kapalande keriata rete keriato, malande ke potoria kapalan, mantalande ke potoria kapalan, lete ke potoria kapalade, rete ke potoria de, malande ke potoria, letende ke potoria de, lende ke potoria kapalande, lete ke potoria kapalande, mantarande ke potoria kale, latande ke potoria de, landa kapalande ke potoria de, rata kapalade ke potoria kapale, lete ke potoria kapalande, marunda kapalande keriato. Tunaendelea kuomba Mungu kwamba nguvu wa pamoja Baba, uendelee kukaza, uendelee kukaza, uendelee kukaza, uendelee kukaza Baba, tupate kubadilisha watu, tupate kubadilisha maisha ya watu, tupate kubadilisha maisha ya familia zetu, tupate kubadilisha maisha ya wale waliopotea Baba. Tunaomba uingilie kati, uingilie kati katika maombi yetu, uingilie kati Baba, ili uweke mwelekezo mkuu, ili uweke mwelekezo mzuri, ili upate kutuongoza, ili upate kutusaidia katika kila njia Baba. Tunaomba wewe uendelee kujaziwa, uendelee kuleta nguvu, uendelee kuleta baraka, uendelee kuleta tumaini. La takapalande keriado, mandarata kapalande ke bodoriade, reke potoria kapalande ke bodor, mantalande ke potoria kapalande, mantalande ke potoria kapalande, lete ke potoria kapalande, rete ke potoria kapalande, lete ke potoria kapalande keriato, mantarande ke potoria kapalande, mantarande ke potoria kapalande, rete ke potoria kapalande, lete ke potoria kapalande, maranda kapalande keriato. Oh Baba, tunaendelea kuomba kwamba lete ke potoria kapalale, lende ke potoria kapalale, mantarande ke potoria kapalale, metende ke potoria kapalande, rende ke potoria kapalatende, rende ke potoria kale. Oh lata kapalande, mente lende ke potodo, rende ke potoria kapalale, lata kapalande, rete ke potodo, lata kapala, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Landa kapalande kiriato. Endelea kuomba rata kapalande. Tunaendelea kuomba Yoheli wa pili 2:12 nasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirejeeni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Kwa hiyo hii ni njia moja pia ya toba na njia ya kumrudia Mungu kwa moyo wote. Tunaona kwamba hii ni njia pia ambayo Yoheli anaongea kwa ajili kwamba katika mafungo kuna msaada, katika maombi kuna msaada. Hicho ni kitu kikubwa sana. Ukikuta Isaya 58 mstari wake wa 6 nasema, je, kufunga nilikokuchagua si huku kufungua vifungo vya uovu na kuwaacha huru walioonewa? Yaani katika mambo ya maombi na katika mambo ya mafungo kuna vitu vingi vinavyotokea na ni uhuru, watu wanatolewa kuwa uhuru. Kwa hiyo kwa siku ya leo mafungo ni kama vile
vile unapochukua ule muda kuwa pamoja na Mungu. Unaweza ukakaa muda mrefu, unaweza ukakaa muda mfupi, lakini ukishachukua muda kwamba huu unaenda na kufunga ili niombe. Ukiangalia Danieli alikaa 21 siku anaomba, mpaka pale kwenye aliombaka Mungu alikuwa shamjibu, lakini ilibidi aendelee katika yale maombi mpaka kile gisi akakuja kukombolewa. Kwa hiyo sisi kama vile Isaya pia naye alivyosema kwamba tunaomba katika haya maombi yetu Mungu afungue vifungo. Mungu avifungue vifungo vya wale wanaofungwa, kwa sababu hatujiombee sisi wenyewe pia tu, tunaombea wengine wote, maisha yetu, maisha ya ndugu zetu, maisha ya familia zetu, na maisha vile vile ya wale wote ambao wanahitaji msaada. Hebu tuombe kwamba Mungu afungue vifungo vya uovu na kuacha huru walioonewa katika maombi haya tunayoyaomba, kwa sababu baraka za Esther zile za maombi zenye iko nazo zenye alipewa zinatuangukia leo. Kwa hiyo tuko na nguvu katika kuombea wale ambao wanafungwa ili wafunguliwe kwa siku ya leo. Baba, tunakuja mbele zako kwa siku ya leo. Tunakuja Baba kwa sababu tunaelewa kwamba tuko na baraka nyingi ambazo zimeshajaa. Tuko na baraka ambazo umeshatuzipatia. Tuko na baraka ambazo umeshajaza katika maisha yetu kwa ajili ya leo. Umejaza baraka Baba, umejaza huruma Baba, umejaza baraka za Esther. Kwa hiyo kwa siku ya leo Isaya inasema kwamba kufungua vifungo vya uovu na kuwaacha huru walionewa. Kwani hiyo sio ndio kuomba, sio ndio kufunga? Kwa hiyo Mungu tunaomba kwamba ufungue wale waliofungwa katika maombi yetu hiyo. Tunajua tumegusa Esther. Esther alipata baraka kutoka kwako, alipata rehema kutoka kwako. Hizo rehema za Esther tumezishika leo Baba, rehema za Esther tumezishika leo, na maneno ya Isaya tunayaweka katika kazi vile vile Baba, ili kusaidia wandugu zetu wote ambao wamefungwa, ili kusaidia wale wote wandugu zetu wanaofungwa, wale wapembeni yetu wanaofungwa, watoto yetu, waume zetu, wake zetu wote wanaofungwa. Tunawafungua Baba katika jina la Yesu. Tunawafungua Baba katika njia hii. Tunawafungua katika baraka za Esther. Tunawafungua katika baraka za Esther. Esther aliomba Baba na akafunguliwa, akapata baraka, akapata rehema. Hata kama angepashwa kufa, lakini alipewa tena msaada. Kuliko kuuliwa, alienda tena kufaidika. Baba, shetani anapanga mpango wa mabaya kwa ajili yetu. Shetani anapanga mpango wa mabaya kwa ajili yetu. Lakini kwa siku ya leo Baba, tunaenda kuomba kwamba wote waliofungwa kwa siku ya leo wafunguliwe Baba, wote waliofungwa wafunguliwe. Tunakuja na makubaliano katika kundi hili, kama vile Esther alivyokubaliana na Mordekai, alivyokubaliana na Wayahudi, wakasema tukae pamoja, mutuombee, muniombee mimi Esther na mimi nitajiombea, tutafunga. Wakakubaliana, wakakaa pamoja, wakaomba, wakabadilisha mambo. Kwa usiku huu wa leo Baba, na sisi watatu tumekubaliana, tumekaa hapa, tumekubaliana ili kufungua vifungo vya mandugu zetu waliofungwa, ili kufungua vifungo vya wale wote walio katika prison. Kwa usiku wa leo Baba, tunafungua vifungo, tunafungua vifungo, tunafungua vifungo, tunavifungua vifungo katika makubaliano yetu Baba, kama vile Wayahudi walivyokubaliana wakaomba kwa pamoja. Tunakubaliana kwa leo ili tufungue vifungo vya wandugu zetu, vya wale waliopotea, wale ambao hawaje kujua, wale ambao wanakukimbia Baba, wale ambao wajui rehema wako, wale ambao wajui mwangaza wako. Tunaomba Baba kwa siku ya leo, kama ni mafungo waliofungwa wafunguliwe, kama ni kutokuona waone, kama ni kutokuwa pamoja waone Baba, uwafungue, wakuwe pamoja, wafunguliwe Baba katika jina la Yesu. Lataka palande keriadare reteke potoria kapalande keriado malandeke potoria takapalande. Wafungue Baba, wakuwe huru Baba, wakuwe huru Baba, wakuwe huru Baba, wafunguliwe, 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 wafunguliwe katika jina la Yesu. Wafunguliwe Baba. Lataka palande keriado landa kapalandeke bororo, kama gisi ulivyosema katika kitabu cha Yoeli kwamba nirejesheni kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Maana kufunga ni njia ya toba Baba, na ni njia tena ya kukurudilia wale ambao wamepotea Baba, wale wa ndugu zetu ambao wamepotea. Leo tuna makubaliano sisi watatu kwamba Baba, tunakuja kuomba kwamba wewe uwarudilie Baba, warudishie kwako, warudishie kwako, warudishie kwako katika kila njia, katika kila hali.
Lataka palande keriado. Rataka pataka palade. Mente rendeke potodia kapalade. Leteke potodia kapalade. Reteke potodia kapalade. Manta lande ke potodia de. Mente rendeke potodia kala. Landa kapalande ke potodio. Landa kalade. Reteke potodia kapalade. Manta rande ke potodia kala. Manta rande ke potodia kalade. Letende ke potodia kalande. Maladende ke potodia kalieti. Reke potodia kapalande de. Oh my God. Oh Father, unakuja mbele zako kwa siku wa leo Baba. Tunakuja kuchemsha hiyo nafasi. Tunakuja kuchemsha kiroho. Tunakuja kuchemsha kiroho katika kila njia Baba. Yeyote aliyefungwa kwa siku wa leo, yeyote aliye katika vifungo, leo Baba ni wakati ya mafunguo. Leo ni wakati wa kumfungua. Leo ni wakati wa kumfungua. Tunakubaliana Baba. Watu watatu kama vile Wayuda walivyokubaliana na Esther, wakaomba Baba, wakafanya miujiza. Esther alipokwenda alienda kufanikisha. Baba, na sie leo tunakubaliana katika maombi kwamba yeyote yule aliye katika kifungo anafunguliwa kwa sasa. Anafunguliwa kwa sasa. Anafunguliwa kwa sasa. Anafunguliwa kwa sasa. Malandeke potoria kale, reteke potoria kapalande, mentelende ke potoriate, ratatatande ke potoriade, mantalandete ke potoriade, malata kapalate ke diade, rakapalande ke potoria kapalade. Afunguliwe Baba. Yeyote yule atafunguliwa kwa siku wa leo Baba. Atafunguliwa. 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 Latakapalande keriado, ratakapalande keriade, latakapalande keriado, manterende ke potoria kapala, lete ke poriata de ke pore, lete ke potoria palale, lete ke potoria kapalande, lende ke potoria kapalale, mantalande ke poria debo, lete ke potoria kapalale, lete ke potoria kapolole, lete ke potoria palande, maranda kapalande ke potoria de, mantalande ke potoria ta kapalale, lata kapalale. Oh, atata kapategere. Oh, mandarande ke potoria. Marande ke potoria kapalande, lete ke potoria kapalande, lende ke potoria kapalande, marunda kapalande keriado, rata kapalande keriato, mantarande te ke potoria, lete ke potoria kapalande, lende ke potoria kapalande, lata kapalande ke potoria. Mungu, tunaendelea kuomba kwamba endelee kufungua watoto, endelee kutufungua. Ulo lata kapalande, rete ke ponda takalale, rete ke potoriana, landa kapalande. Katika jina la Yesu Baba. Oh, katika jina la Yesu Kristo. Amangalate ke potoria. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Tunaendelea kuomba. Tunaendelea kuomba katika jina la Yesu. Kuna kitu ambacho nataka kuniguse kidogo hapa kuhusu ujasiri wa Esther. Maana Esther pia naye vile vile alikuwa na ujasiri. Anaenda kuomba, anaomba, hajasikia sauti kwamba uende sasa. Aliomba akaamini kwamba nimeshaomba, imeridhisha. Naenda sasa. Nikipotea, nipotee. Huo ujasiri wa Esther ulitokea wapi? Ujasiri hakutokea hivi hivi, ulitokea baada ya kufunga, baada ya kuomba. Kwa hiyo angeamua, angeendelea kusikia woga hata kama amefunga. Lakini aliamua kwamba nikifunga, alijua nikifunga tu najua kwamba nishaambia Mungu kile ambacho nahitaji. Na najua kama nitapotea sasa nipotea tu. Kama nitapotea nipotea. Yaani alimsii Mungu na kuamuru kufunga kwa siku 3. Kwa hiyo akawaambia wengine mwende kufunga. Kwa hiyo ujasiri ambao alitoka nao pale ni ujasiri ambao tunaomba kwa leo. Tunaomba ujasiri kwa sababu kuna hata mambo ambayo yanapitia katika maisha ambayo unajiuliza nitafanyaje. Kama kwa mfano kama vile wakati mama alipita hapa akasema kwamba mimi hii madawa mimi sitaki tena. Nimeshaamua kwamba nimepona. Hii madawa naacha kuyakunywa. Inaomba ujasiri kufanya hivyo kwa sababu hiyo ina riski. Riski yake ni kwamba kama Mungu aaminie Mungu na Mungu agusi, basi mambo yataenda vibaya. Kama vile Esther, kama angeaminia Yesu pale, angeaminia Mungu basi, na kama aombi pale angeenda kukufa mwisho wake. Lakini alisema kama nitapotea nipotee, sijali tena kwa sababu nishaomba. Na sisi tunaomba leo Mungu atujazie ujasiri. Haya maombi tunayoanza hapa, haya maombi hayataishia hapa.
Itabidi tuongee na watu huko nje, itabidi tuambie watu jiunge katika maombi, itabidi tuone wale watu ambao wanasumbuka, tuambie ingieni katika maombi. Lakini itaomba ujasiri kwa kusema kwamba tunajua kwamba sisi Yesu hajatuambia kitu, lakini tunaamini kwamba maombi tunayoomba yanabadilisha bila hata tujaona mfano. Kwa hiyo tuombe Mungu atupatie ujasiri, kwa sababu mimi najua kama ninavyoelewa kwamba haya maombi tuliyoyaanza hapa yatabadilisha watu wengi sana, yatabadilisha vitu vingi sana. Sio sisi tu tumeanzia hapa, yatafika mbele, kwa sababu sisi wote tunayo ile hamu ya kuomba kila siku, siyo kupenda kwetu. Yohana wa 6 mstari wa 44 unasema kwamba hakuna ambaye anakuja kwa Mungu, hakuna ambaye atakuja kwangu isipokuwa mpaka Baba mwenyewe aliyenituma amkogote kwangu. Yaani tukienda kwa Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anatuita, na sisi tuko na hiyo hamu ya kuja kwake. Yaani Mungu anatuweka hamu ndani. Kwa hiyo tuombe ujasiri katika maisha yetu, kwamba Mungu atupe ujasiri katika kufanya kazi yake na katika kutembea katika mwelekeo wake. Tupaze sauti na tuombe. Baba, tunakuja mbele zako kwa siku ya leo. Esther alionyesha na ujasiri. Ujasiri alioonyesha sio ujasiri ambao alitoa kwake yeye mwenyewe. Alijua kwamba kimuhimu kwamba akuje kwanza, akuje kuomba, akuje kuweka hitaji lake mbele yako. Tunaomba Baba kwa siku ya leo kwamba Mungu, ujasiri ambao Esther aliupata, ujasiri ambao Esther aliupata, tunavyoingia katika maombi, tunataka tusimame na ujasiri. Tunaendelea kusimama katika ujasiri, tunaendelea kusimama katika ujasiri. Yoyote atakayeongea nasi huko nje, tutakuwa tuko tayari kuongea naye, tutakuwa tuko tayari kuongea naye, tutakuwa tuko tayari kuongea naye, tutakuwa tuko tayari kusema katika jina la Yesu, na kumwambia kwamba aijoin, na kumwambia kwamba Mungu ataponya, na kuonesha kwamba itawezekana, kwa sababu kuna njia ambayo Mungu anafanya ni katika maombi. Mungu anabadilisha vitu katika maombi, Mungu anasikiliza katika maombi, Mungu anabadilisha hali ya hewa katika maombi, kila vifungo vinafunguliwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kujikomaza na kuomba Mungu atupatie ule ujasiri wa Esther, ujasiri ambao alipata, ujasiri ambao alisimama nao, wa kutuma kwamba akuwe tayari katika kukuwa na ujasiri. Akasema kama nitapotea basi nipotea, kama nitaperish lazima niperish, sijali, nimeshaomba, niko tayari kwamba Mungu amenisikia. Kama Mungu tunaendelea kuomba kwamba wewe Baba, wewe ujasiri aliopata, ujasiri utushukie kwa leo, ujasiri natushikia kwa leo, ujasiri natushikia kwa leo, ujasiri natushikia kwa leo. Malateke potoria tandele, lendeke potoria kapalande, menterende ke potoria de, rakapalande ke potoria de, mantorande ke potoria kapale, leteke pondoria kapalande, mandarande ke poto takadire. Ujasiri wa kujitolea Baba, ujasiri wa kujitolea katika kazi zako, ujasiri wa kujitolea Baba. Malande ke potoria de, rete ke potoria kale, rete ke potoria kale, lanta lande ke potoria de, letende ke poto takarete, rakapalande ke riato do, mantalende ke potoria de, lata kapalande ke potoria de, lende ke potoria kapalade. Baba, tunaendelea kuomba ujasiri, ujasiri wa kusimama katika neno, ujasiri wa kusimama katika neno, ujasiri wa kusimama katika neno, katika kuliongea, katika kulihubiri, katika kuliomba. Ukisimama tunasema kwamba itawezekana, na hata dharuba zinakuja, hata hali inakuwa ya vipi, hata hali inakuwa kivingine haje, tunasimama katika Mungu, tunasema kwamba hakuna kinachomshinda. Malateke potorere, tumeshaomba, tunajua mambo yatatendeka, tumeshaomba, tunajua hali itatendeka. Hatutakubali kwamba tusiwe wajasiri tena wakati tuliomba Mungu, wakati tulimshukuru Mungu, wakati tuliweka situation katika hali ya Mungu. Malandeke potoria kapalande, retete potoria kapalande, malandeke potoria kapalande, malandete ke potoria kapalande, mantalande ke potoria kapalale, leteke potoria kapalande kedo, leteke potoria kapalande, mantarande ke ponda takalade, lata kapalande kedo. Baba, tunaendelea kuomba ujasiri wako unaendelea kutushukia, ujasiri wako unaendelea kutujaza, ujasiri wako endelea kuwa pamoja nasi, ujasiri wako endelea kuwa everywhere. Malatende ke potoriade, mantalande ke pota takalalede, lataka palande kira. Tukitembea ujasiri, tukiondoka ujasiri, tukisimama ujasiri, tukiongea kwa ajili ya maneno yako ujasiri. Hakuna shetani aliye juu, hakuna shetani atakayezoea, kwa sababu ujasiri umejengwa katika maombi. Tuko tayari kusema, tuko tayari kutembea. Hakuna kibaya kitakachotokea katika maisha yetu Baba, maana Mungu amekuwa
ni miujiza, wale Mungu amejijaza, wale Mungu amejileta. Oh lataka palande keriado retete potoria kapalande mantalande ke potoria kapalande leteke potoria kapalale leteke potoria takapalale. Huo ujasiri wa Esther Baba ndo leo Baba tunaweka. Oh lataka palande kiriado reteke potoria kapalale mana lateke potoria reteke potoria kapalale leteke potoria kapalale lendeke potoria takapalande letetende ke potoria takapalande landa kapande ke potoria kale. Huo ujasiri Baba, huo ujasiri Baba, huo ujasiri Baba. Oh katika jina la Yesu Kristo malande ke potoria kapalale landa kapalande kiriato katika jina la Yesu Kristo. Basi tunaendelea kumalizia ya mwisho maombi ya mwisho leo. Tutaachia kila mtu kama vile wanasema kwamba maombi ya kibinafsi, hata tuachilie kila mtu apate nafasi ya kuomba kile ambacho amejisikia kuomba kwa wakati wa mwisho, kwa sababu tuko pamoja, ni kama tunakubaliana, tuko na makubaliano kwamba kila ambacho tutakachokiomba hata kama kiwe cha mtu binafsi, Mungu atakitenda kupitia mlango wa sisi wote tuliokubaliana. Kwa hiyo wawili watatu kwa jina la Yesu, Bwana yuko hapa. Kwa hiyo tuombe maombi ya kibinafsi yale ambayo tutaweka mbele ya Mungu kwa usiku wa leo. Baba, asante sana kwa usiku wa leo. Asante sana kwa yote, asante sana kwa yote. Tunaendelea kushukuru kwa kuweka maombi yetu mbele zako. Unazijua hali za roho zetu, unajua matakwa yetu, unajua kila ambacho tunachohitaji Baba. Tunaomba katika makubaliano ya leo, kila ambacho kila mtu anachokiomba kuweka kwenye roho yake kwa siku ya leo, kwamba ndo maombi yake ambayo ni personal, maombi yake ambayo anaomba kwamba Mungu wewe utende kazi kwa maombi yake. Tunaomba Baba katika makubaliano ya sisi watatu kwamba yale ambayo kila mtu atakayoongea leo yatatokea Baba. Yale maombi ambayo yatakayoombwa leo yatafanyika Baba. Yale maombi ambayo yatakayoombwa sasa yatafanyika. Kila maombi ambalo litasemwa kwa ajili ya sasa zitafanyika. Malandeke potodia kapalade rata kapalande keriata loto kopolande keriata kapaladende rendeke potoriata kapalande keriado randa kapalade ke potoria kapalade lete ke potoria kapalande keliato loto kopolande keriata malandende ke polate keliato lata kapalande ke potoria kalade rete ke potoria kapalande keliato rata kapalande ke potoria le lata kapalande keriata manto lota kapalande keriato rete ke potoria kapalade lata kapalande keriato malandete ke potoriata kapalande lata kapalande keriata kapalande roto ko potoria kapalade lete ke potoria kapalale mantalande ke potoria kale mantura kapalande keriato mantata kapate ke potoria kale rete ke potoria kapalale. Baba, tunaomba makubaliano yanatokea, yale ambayo tunayoongeza Baba, yeyote atakayeongea kitu Baba, tunaamua kwa tusema kwamba kitatokea kwa ajili ya makubaliano ya watatu, kwa ajili ya makubaliano ya tatu. Maana umesema wawili watatu wakiwa kwa jina lako, wewe Baba uko ndani Baba, uko hapa katika maombi yetu, uko hapa katika hatua zetu, uko hapa kwa yale yote ambayo tunayofanya kwa muda huu Baba. Wewe huko hapa lata kapalande, wewe huko hapa malande kiriato, wewe huko hapa rata kapalande menterende ke potoriade lata kalande kiriado bala teke potoria kapalande mantalande ke potoria kapalande lata kapalande kiriado rende ke potoria kapalande mantarande ke potoriate rete ke potoria kapalande malunda kapalande keriado rata kapalande keriato mantalande keta karieti rete teke potoria kapalade lata kapalande keriata kapalade loto kopotoriata kapalade. In the name of Jesus, oh Father, our personal supplication tunazileta kwako Baba kwa usiku wa leo. Mungu unayetenda, Mungu unayesaidia, Mungu unayelinda, Mungu unayepana nguvu. Kwa usiku wa leo Baba, tunaweka yote katika vitanda vya mikono yako, kwamba yote tuliyoyaongea Baba yatatokea kwa leo, yatatokea kwa leo, yatatokea kwa leo. Maombi yote tuliyoyaomba yatakubalika leo, yatafanyika leo, yatatendeka leo. Wewe ni Mungu wa sasa, wewe ni Mungu unayesaidia sasa, wewe ni Mungu unayebadilisha sasa, wewe ni Mungu ambaye usubiri, unabadilisha wakati maombi yanapokuja, unasaidia wakati maombi yanapokuja. Baba, kwa leo tumeomba na tuamini kwamba unakubali, tunaamini kwamba umetusikia, tunaamini kwamba umetufanyia. Lata kapalande reteke potoria kala, tunakubali kwa hiyo Baba,
kwamba wewe ni Mungu wa miujiza, na wewe umetusaidia kwa siku ya leo, na wewe umetusikia kwa siku ya leo, na wewe umetupatia nguvu, na wewe umetulinda, na wewe umesema kwamba yale yote tuliyoyaomba kwa leo yatatokea, ni kama vile yalivyoombwa, na ndio gisi yatatokea, na tutaona ushuhuda zaidi na zaidi kwa ajili. Mungu, utaendelea kutenda makuu katika nchi yetu, utaendelea kutenda makuu katika hali hii, utaendelea kutenda makuu katika maisha yetu. Latakapalande, katika jina la Yesu Kristo. Latakapalande malande kipuru, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunaamini kwamba yote ambayo tumeomba Mungu ameyasikia na Mungu ameyatenda. Tutoke hapa na ujasiri, tukijua kwamba hata kama mawingu yanaonyesha mvua, haijamaanisha kwamba tukubali mvua itanyesha. Hata kama hali inaonyesha kwamba mambo yanaanza kwenda vibaya, tushike katika mkono, tujue kwamba Mungu bado alifanya, alisema atatenda. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.